Radio, radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Usapang makabuhay, edukasyon, impormasyon, istoryang kabaskog sa panglawas. Pinag-isa sa programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Welcome mga pinangga sa itong tulumanong Balitang Espesyal Health Edition. This is Dr. Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ganinyo bago na sab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Dr. Bry, unsa akong buhaton para malikay ko sa atake sa kasing-kasing o dili ko magkasakit sa kasing-kasing. Kining imong pangutana pinangga, i-appeal na lang nato ni sa ato ang topic sa how to live longer. Unsaon nato nga mabuhi ta og taas-taas. Gi-base ni siya sa research sa Germany ni Ronald Grossart-Matisek, usa ka Yugoslavian oncologist. Nakita nini nga doktor o sa uban niya nga mga estudyante. Gi-base nila sa mortality data sa Heidelberg, Germany. Ilahang gitun-an ang mga linibo ka mga nangamatay, ilang gibasa ang mga reports sa autopsy, ila pong gi-interview ang mga relatives sa namatyan or sa namatay, ilang nadiskobrehan mga pinangga nga ang attitude sa maong namatay or ang attitude sa usa ka tao maogyod ang dako kaayo nga moapekto or makaapekto sa iyahang panglawas or sa iyang lifespan. Nag-agad di ay ang ato ang panglawas, ang ato ang kumutaas ba ang ato ang kinabuhi or mubo ba atong kinabuhi, depende na siya sa imuhang batasan, sa imuhang kinaiya, sa ato ang mga attitude. Ayan. Ilahang nadiskobrehan mga pinangga nga naay upat ka mga metodo unsaon nato pag-deal or pag-atubang ang mga problema. Nakita sa mga European researchers kining upat ka mga metodo. So ato aning tun-an unsa ning upat ka metodo nga ginagamit sa mga tao or ginagamit nato og sa unsa ang maapekto o mahimong epekto ani di ay sa ato ang panglawas kung kining mga metodoha atong magamit. Okay, ang number 1 nga metodo nga ginagamit sa mga tao or nato sa panahon ay problema, mustik ta sa pagka-hopeless or helpless. Kini di ay mga tao nga dili makasulbad sa problema, unya modwell sila nga wag gyud paglaom, wala na gyud, wag gyud makatabang, ingon ni ana bitaw nga pagbati di ay panghunahuna og mindset di ay mga pinangga. Mao ni di ay mga tawhana nga taas kay ang ilahang prone nga magka-cancer. So kana di ay sige og ka-depress, kana di ay sige kaguol, kana di ay perminti gyud sa ilaha ang hopeless og helpless ba. Walay paglaom og walay makatabang. Kana bitaw magul-anon ka tungod kay wa kay paglaom, ang imong gibutang simnahuna nga ingon ni ani na gyud ko, ingon ni ani na gyud ko, helpless kaayo way makatabang. Unya pagbation natong way makatabang, unsay next ana mga pinangga? Maglagot na dayon ta sa tuang mga kamag-anak or mga pamilya nga ang ato ang gipangayuan og tabang wa man nakatabang sa tuwa. Unya sige na tag panaway nila, sige na dayon tag negative nga emotion sa ilaha. Kana di ay base sa pagtuon no, nakita sa usa ka Yugoslavian oncologist, doktor sa cancer, nga taas kay risgo nga magka-cancer. Ayan ha. Ikaduhang mga metodo or type nga ang mga tao unsaon na pag-deal sa ilahang problema. Mao ning pangutana ganina unsaon nako nga dili ko maatakis kasing-kasing. Usahay mga pinangga na pag naay problema, masuko ta.
Labi na pag dili nato masulbad ang problema usay ma-frustrate ta, masuko ta mga pinangga. Kini di ay nakita sa pagtuon, pag naay problema unya dali ka masuko, mao ni sila nga mga klase nga behavior or mga batasan or mga kinaiya nga taas ang ilang risgo nga magkasakit sa kasing-kasing, magka-heart disease. So mailhanin mo pinangga no nga naingon nga ay naana siya sakit, mauna nga kanang saputo na siya tungod kay naana siya sakit sa kasing-kasing. Ay nako pinangga, ang imo di aing pagkasaputon mao day hinungdan nga magsakit ka sa kasing-kasing. So dapat ang imuhang tambal o sa mga ireseta dapat sa imuha kung nakay sakit sa kasing-kasing, taas kag BP, dapat magtuon ta nga dili dali masuko, dili dali ma-frustrate. Ayan pinangga ha. But pasabot nga sa di pa nimo istorya ang imuhang punto, dapat magtuon ta nga paakon sa nato ato mga mga dila unya imo sang hunahunaon, imo sang bation nga wala na ka dapat masuko. Ay ha pa ka mo storya. Kay pag once mo storya ka nga nas kasuko, mas naahinoon sa sitwasyon nga ang problema dili masulbad. Gani madungagan pang problema ug ang problemang madugang ang imong kasing-kasing madaot. Ikaw ang nadugang sa problema kay ang imong kasing-kasing madaot man. Mutaas man imong BP pag masuko ka. So bisaw saon imong inom stambal, naabitaw toy nabasahan ako sa news nga human gioperahan sa doktor na complicate. Unya ang katong pasyente o sa ka-attorney ang iyang gihimo, iyang gikasuhan ang doktor. Pila ka mga bulan, namatayin taon ng doktor dito sa ospital tungod kay na-stress or na-depress. After sa operation, pila ka adlaw ba to or pila ka simana, nagkaroon ng complication. Naay reinfection or na-infection, then naay complication. Now, dako kaayo og factor nga i-consider por unta sa atong judiciary ang nature sa panglawas, ang nature sa immune system, ang nature sa infection. Kay base sa pagtuon, kung ang usa ka pasyente na negative emotion, hopeless, frustrated, kana siya makapahinay sa immune system. Mubati nga helpless, hopeless, mubati og kasuko, frustration, dali masuko, o kana grabe na makapahinay sa immune system. Napagani, nagpa-opera sa mata, hayag kayang mata, after sa opera pero pila ka bulan, pila ka adlaw or simana, di na makakita. Grabe na ang pagkahanap. Nganuman, human ba sa operasyon? Nag-usab ba ang pasyente? Wala. Kaon gihapon sa bawal. Sige gihapog kasuko. Masukanon, magulanon, dili matulog og sayo, maglisod gihapog tulog. Mao nay mga area nga dapat i-consider sa mga gioperahan sa mata. Dapat dili na mukaon sa mga bawal. Para ang pagkahanap sa mata, gikan sa operasyon, dili na mubalik. After sa operation, dapat kabaluta unsay mga lifestyle, unsay kaunon. Ang ikatulong nga type nga pag-deal sa problema nga makapatabang sa mga pasyente is ang pag-deal sa problem nga magpabilin gihapon nga positibo. Na kung naay problema, ang iyang i-focus unsay solution. Mangitag mga lahi nga pamaagi, ang iyahang atensyon naka-focus sa solusyon. Itakel unsa ang problema, unsang pag-resolve. So, ang pinaka-keywords, mga pinangga, mao ang pagka-cheerful or positive. Mao ni siya ang pinaka-significant factor, of course, ang pagka-mapadayunon sa positibo nga panglantaw. Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay.
EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gihimo gikan sa puro o therapeutic essential oils na makatabang sa pagwagtang sa sakit gikan sa muscles ug joints. Sama sa arthritis ug rheumatism, makatabang sab kini sa sakit sa ulo, panuhot ug uban pang sakit sa lawas. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang sab kini para mas maalagaan ang atong pamani tungod aduna kini cold pressed virgin coconut oil nga makahatag og retention sa antioxidants nga kinahanglan sa atong pamani para maiwasan ang mga skin allergies, rashes ug paghubot sa panit. Busa, unsa pa inyong ginahula? Sulayin na ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Atong pahinumduman ha, nga based sa Germany nga study nakita ni Ronald Grossart Matisek, usa ka Yugoslavian oncologist, doktor sa mga cancer. Nakita nila dito ang hinungdan nga motaas ang kinabuhi kung naa niini. Ang keyword kining gitawag cheerful or ang pagka-positibo. Malipayon gihapon, positibo gihapon. Mao na siya ang ikatulo nga pamaagi ang pagdeal sa mga problema nga mopataas sa imuhang kinabuhi. Gani kani ikatulo nga metodo, kining ikatulo nga attitude ba. Kung naay problema, imo lang iampo. Kung naay problema, imo lang ikatawa ba. Kung naay problema, positibo ka nga mangitag solusyon. Ang imong atensyon makafocus sa solusyon. Based sa pagtuon, mao ni sila ang dili kaayo magsakit, dugay magsakit, dali pod maulian sa ilahang mga sakit. Og based sa pagtuon mga pinangga, gamay ka ilang insidente nga madisgrasya. Ayan ha, sagad ay sa madisgrasya pinangga. Dili tanan pero sagad ha. Katudi ay saputon, depress, grabig problema, nga negative kaayo ang attitude kana duol kay sa disgrasya. Mao na dili maayo mag-away while nga nag-drive. Kung namay away diya sa pag-drive, hala sige iampo sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo. Ayaw gyud og balos no, mga road rage, ayaw binangga. Og ang ikaupat nga metodo or type sa paagi nga mutaas ang imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-deal sa problema? Ikaupat ni nga metodo nga kung buhaton nimo ni siya, mas mutaas ang imong kinabuhi. Based sa pagtuon, ang ikatulong metodo ganina nga tong isgutan, bisag positibo kaayo siya, cheerful kaayo siya, nagapangita og solusyon, dili nakafocus sa problema, kundi positibo nga giatubang ang problema. Pero kung wala siya ikaupat nga solusyon, ikaupat nga metodo, dako kaayog mga posibilidad nga mapildi siya. Sabot pasabot ana. Dapat kung type 3 ka, nga positibo ka, nga moatubang sa imuhang problema, dapat na kay type 4. Method number 4 or type 4. Kiningingon dinhi, kung na kay problema, mainampuon ka dapat. Ang mga tao di ay nga nay problema unya ginaampo nila ang ilahang problema. Ilang ginasangat ngadto sa Ginoo. Ilang ginasumbong ngadto sa Ginoo ilang problema. Nagapangayo sila og direksyon, solution number 1 gyud diha sa Ginoo. Mao dining mga tawhana nga dali kaayo maulian og lig-on kaayo ang ilahang mga lawas. Mao ni sila ang mga tag-as kaayo og mga kinabuhi. Happy listening sa mga taga-barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental, nila Ma'am Minyang Bernardo. Padayon lang ma'am ha sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule o padayon gihapon ang atong pag-share sa atong mga kasilinganan sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga himsog ang atong mga kasing-kasing og layo tas mga atake, mga emergency. Labi na ubanan nato ang kahibalugyod sa panglawas. Happy listening, Pastor June Caburog, diya sa Negros. Happy listening sa inyong tanan diha mga pinangga. Ay kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga lamian tulog, himsog atong kasing-kasing, layo sa mga atake sa kasing-kasing, labi na sa mga medyo busog matulog. Nako,
problema na pinangga dapat inumig na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para dili magbagtok ang kasing-kasing og dili maghagok matulog. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga before matulog. 2 kapsula human panihapon or sa di pa matulog. Pwede po ibuntagod to hapon. Labi na sa mga pasyente nga nakatilaw nga gibuntagod to hapon. Labi na sa mga overweight, sa mga medyo dako ang ilahang timbang. I-try ninyo og 2 times a day para nga gaan inyong paminaw. Paggaan inyong paminaw, layo ta sa mga atake-atake sa atong mga balatian. Layo ta sa mga atake, layo po ta magkaroon ng metabolic syndrome. Mingutag metabolic syndrome, pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-high blood pressure, ma-hypertensive, pwede po ka ngadto-ngadto madawt ang kasing-kasing, matingala gani ka, di nakatulog kaayo, matingala ka, kusog na kamuhagok kaayo. Kana pa lang nga mga ilhanan o mga signs, ayaw na siya pasagdahi nga ang atong conclusion labi na madungog nato no sa atong mga conventional doctors nga okay ra daw nga basta tinigulang na, ginagmay na lang tulog, normal lang yun na. Nako, dili na normal pinangga. Mao na daghang kay gibati ang mga senior citizen, 40 anyos nga mga hamtong daghan ang gipambati nga naman kulang-kulang tulog. Mao na nga kusog na mohagok ang uban. Ang uban magsigig mata-mata. Paimnan na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para maginayhinay kawala ang paghagok. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Ug mo'y usa sa mga sikreto nga motaas atong kinabuhi. Nganuman, insakto mang tulog. Nganuman, gana ang kaon. Nagkainahinag kawala ang hagok. Nagkainahinag kawala ang huot sa dughan. Nagkainahinag kawala ang sakit sa mga abaga. Kulag tulog, stress ang life. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang atong mga membro sa Panimalay. Ikaw sab na minaw, pwede ka mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na, wa kay kwinta-kwinta sa imong tulog. Kinsa may nagakwintas tong tulog be? Nagakwinta batas tong tulog nga niabot jud kag 7 hours, niabot jud kag 8 hours, niabot jud kag 9 hours. Mao na nga daghan sa mga senior citizen maglisod naglakaw, nganuman kulag tulog. Dili po ni sleeping pills akong gi-recommend sa inyo ha. Pang nourishment ni siya, pang pasustansya ni siya sa atong mga lawas para normal, healthy ang sleeping pattern. Circadian rhythm. Ligo ng atong kasing-kasing. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinaga. Sa mga pasyente, mga kliyente nga nagainom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, first 3 days or 1 week medyo maglain yung kuto-kuto yung dughan. Nilagdaghan tubig kay murag kulang ratag tubig pinangga. Okay? So ang uban na okay na gyud kay ilang paminaw. Kining mokurog ta tungod sa katugnaw sa panahon. Nganong mokurog ta tungod kay ang atong mga unod, ang atong mga muscles nagahugot na sila o naga-relax, nagaluag, nagahugot sa paspas kaayo nga pagsunod-sunod. Gitawag na siya involuntary muscle movement. Natural na nga response sa atong mga lawas. Panahon nga tugnawon ta. Panahon nga nagkurog ta, ang atong lawas nimisulay sa pagpainit nato. Mao nga sa panahon atong panit mo bugnaw na kaayo ang ato ang mga skin receptors mo padala na siya signal dito sa ang gitawag hypothalamus sa atong utok, sulod sa atong utok mga pinaga, no? Kaya ang goal sa ato ang hypothalamus iyang i-balance ang dagan sa tong lawas. Kanang gitawag homeostasis. Kanang stable state ang imuhang lawas. Dili bugnaw kaayo, dili pod init kaayo. No, i-control na niya imong lawas, ang temperatura sa imong lawas, ang blood pressure sa imong lawas, ang kagutom sa imuhang lawas, ang imong kauhaw, ang imuhang mood. Either saputon ka or makontrol nimo ang imuhang kasapot o ang imuhang pong pagtulog. So, control na ni hypothalamus. Now, ang problem, kung gusto sa imong lawas painiton ka, unya nagkurog gihapon ka, usa sa mga hinungdan ana, hinay ang imuhang sirkulasyon sa lawas. O usa sa mga makapahinay sa sirkulasyon sa lawas, isang ang pagkakulang og tulog. Mao na sa mga kulang og tulog, dali kaayo tugnawon. Take EXL Makabuhay Plus
herbal capsule. Makatabang ni siya sa pagpa-improve sa imong sirkulasyon sa lawas, pampalig-on usab sa imong kasing-kasing ug sa imong utok usab para nga dili ka dali tugnawon panahon nga maadto ka sa mga tugnawng dapit. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human og panihapon or sa di pa manihapon mo inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog. Inigmata sa buntag, gaan kaayo ang atoang pagpaminaw. Gaan ang atoang paminaw. Katong kusog kay mohagok, puot ang dughan, kapoy inigmata sa buntag, painuman na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kaayong mga nagahagok-hagok matulog, pasagdahan lang. Ayaw pasagdahi sa panahon nga kusog mohagok ang imuhang kauban sa panimalay. Kay basig na nay problema na siya sa iyang kasing-kasing o bakaha sa iyahang mga kaugatan o bakaha problema sa iyahang baga. Paimna og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung naigibati buntag uto hapon ang pag-inom, kung wala naigibati, i-maintain before matulog or human panihapon, aron ligon ang kasing-kasing, ligon ang atuang mga kalawasan. Insaktong tulog, lami nga pagmata, di kadali tugnawon, tungod kay himsog ang imong sirkulasyon sa imuhang dugo. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, mga binigay. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, strawberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. It's not how long you live, but how you live that's important. Therefore, don't make your life just livable, make it memorable. Ingon sa ka wise man, dili daw ang importante unsa ka kataas nga mabuhi. Apan ang pinakaimportante, giunsa nimo pag kinabuhi. Mao na nga ayaw focus kung unsa ka aligre ang imong kinabuhi. Unsa ka mafiestahon ang imong kinabuhi. Apan himuas siya nga usa ka halandumon. Memorable. Maingon gani tag halandumon pinangga, takos ba siya nga hinumduman? Maayo ba siya nga pamalandungon? Mahimo lang nga memorable ang atong kinabuhi mga pinangga sa diha nga ang imong kinabuhi magakataas. Nahimo kang panalangin og katabang og makatabang ngadto sa uban nato nga mga tao. Dili kay taas lagi kunuhay atong kinabuhi pero dili man pug ka nag-enjoy. Taas lagi imong kinabuhi. Sige lampog ka og maintenance nga kanabitang nag-aginod sa kangulngol, kasakit sa gibati, tungod sa wrong lifestyle, nag-aginod sa mga maintenance. May unta ng maintenance nato pinangga pero gaan ang atong paminaw. Mailhan jud nga masakiton ang usa ka tawo. Sa panahon, daghag ngulngol ang iyahang likod, iyang lawas, kapoy, inigmata, pagkabuntag, kana ilhanan na siya nga dili maayo ang kondisyon sa imuhang lawas. Himua nga inigmata nimo, gaan kaayo ang imong lawas tungod kay usa sa makapagaan mga pinangga. Tungod kay ikaw, grateful ka, mapasalamaton ka ngadto sa Dios, sa imong kinabuhi, ug bisan pa diha sa unsa man ang imong sitwasyon, imo kana siya dapat nga pasalamatan. Ang Word of God for today, ang James chapter 4 verse 17, nagingon, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Bisan kinsa nga nakabalo kung unsay maayong buhaton apan dili buhaton. Kabalo na ta kini dapat buhaton o di nato buhaton, kini siya sala alang kanato. Makasala ta mga pinangga. Sa panahon, ang kahayag dili nato sundon. Ang Galatians chapter 5 verses 19 to 21 nagpahinumdom. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality,
Kanusa man ang mahitabo ang sexual immorality, mga pinangga. Lalaki nakighilawas og lalaki, ang babae nakighilawas og babae. Maibog ka og babae nga naibana. Kung ikaw babae nga nakaibana o niya magibog-ibog gihapon ka sa mga ubang lalaki, immoralidad na siya. Mao na siya magdalag sakit, mao na magdala og kasamok sa imong kinabuhi, kasamok sa komunidad ug sakit sa atong mga kalawasan. Mahimo usab ang sexual immoralidad, wa panaminyo, wa pag-aprubahan sa ginikanan. Ayan, nagtago-tago na. Nanay gihimo nga mga buhat sa kaminyoon. Kana siya mga pinangga, ang lalaki nga muhimo bayaan no? Dili man tanan, pero sagad. Pag ang lalaki iyang gikuha ang gugma sa anak, nga wa kabalo ang mga ginikanan. Kanang lakiha, dili tako sa gugma ni anang bayhana. Kay waga na siya respeto sa ginikanan, sayon-sayonon rapog ka, ana pinangga. So kanang lakiha, huyang ang iyahang moral character. Weak ang iyahang personality. Magka-problema ka gyud ana pinangga. So ang Galatians chapter 5 verses 19 to 21, mao ni siya ang mga makapahinungdan sa atong mga balatian. Impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Nagsulti na gyudan ang inspirasyon nga sa mga nagkinabuhi gyud nga supak sa maayong prinsipyo. Sama niining grabing mga inimnanay no orgies. Usa sa meaning sa orgies mga pinangga, grabing inimnanay, makahubog, wild ang uban. Magsayo-sayo na diha, maghubo sa ilahang grupo nga panag-inom na napoy pakighilawas. Diya sulod sa panimalay, grabing inawayay, sigig salig anang pagbarang, mamarang, daoton ka, pinaagi o gahom-gahom sa mga spiritista, kanang idolatry, kanang imong ginaludhan, nagdili man na Dios, ang imong ginasunod, wala mahisubay sa pagtulunan sa pulong sa Dios. So, i-review na lang ninyo pinangga, Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Kung natay mga problema, mga pinangga, himuwa kini. Unahang pag-ampo ngadto sa Dios. Usa ka pag-ampo nga wala na jud kay lain nga kapadulngan kundili ang giya o grasya sa Dios. Himuwa usab ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang iyang kahayag, ang iyang paggiya tumana pod. Kaya sao man niya pagpanalangin pagtabang kung di pud ta mo kooperar, mga pinangga. Kinahanglan positibo ta og malipayon. Bisan magatubang sa mga challenges, kinahanglan ang kalinaw ni Ginoong Hesus, ang kalinaw sa Dios, ang kalinaw sa itong kasing-kasing, magpabilin sa gihapon. This is Dr. Bry Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Makabuhay. Nasayod ba ka makabuhay nga sumala sa pagtulunan sa American Heart Association ang pag-inom og 3-in-1 coffee? Aduna kini 70% sugar content nga makapataas sa risgo sa diabetes. Ang creamer o dairy nga gikan sa hydrogenated palm kernel oil ug animal fats, mukabat kini og 28% trans fats o hydrogenated fats nga usa sa mga makabara sa imuhang mga ugat-ugat sa kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan sa stroke o heart attack, kidney failure, liver failure, kabuhi o hyperacidity, pag-aslom sa kuto-kuto ug uban pang sakit. Ikaw ba nagainom og 3-in-1 coffee kada adlaw? Pag huna-huna og makadaghan ka makabuhay, ang pinga ug atimanang imong bilihon ug nag-inusarang kinabuhi. Oras na for a healthy lifestyle. Aron makalikay kita sa diabetes, heart disease o nagkalain-laing mga sakit, pili ang insaktong kape nga ginainom nimo matag adlaw nga makahatag og kaayuhan og kahimsog sa panglawas. Ang pinasahi, kompleto ug nag-inusarang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa tanang merkado. Dako kini og tabang nga makalikay ka sa diabetes ug heart disease gumikan kay ubos ang sugar o trans fats content niini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama kini sa purple corn nga taas og antioxidant property ug 14 ka gihiusa puro ug natural nga mga halamang gamot sama sa Arabica.
spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, ug rosehip. Asa pa ka? Diri na ta. Sulay na sa pag-inom sa pinasahi ug lamian nga EXL Coffee Mix 17-in-1, the healthy purple corn coffee mix. Ayaw punog kalimot sa paggamit sa kompleto ug nag-inusarang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Usa kini ka first aid sa matag pamilya kay sa panahon nga naay samad, skin allergy o katol-katol sa kalawasan, body acne ug joint pains, gamita dayon kini. Ayaw na paglangan kay sa panahon karon mahal ug anugo ng magkasakit. Be alert, be wise ug be smart. Bawal ang magkasakit. Gamit na sa EXL Makabuhay products mapalit na sa Rose Pharmacy ug mga suking botika sa inyuhang lugar. Health and wellness for God's glory. Ang maong mga health tips hatod kini sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-One Skincare Oil. Sa kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino, magmakabuhay. Health and wellness for God's glory. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masagana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Inyong nadungog ang programang Balitang Espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat. Our town, our radio, radyo natin. Serving the Philippines.